Ya, boleh nih. Please answer the question number 1. Siapa yang mau jawab? Loh, kok diam ini? Siapa yang mau jawab? Saya, Miss. Oh, Mbak Dia Ayu, thank you Mbak Dia. Alhamdulillah dapat ini ya. Ayo Mbak, question number 1. What is the main idea of the passage? The Bacanya woman main ya today. Mbak. Bacanya Huh? bukan main tapi main. What is the main Main. idea? Oh ya. What is the main idea of this passage? Yes. The answernya D, Miss. Women today are opening more business on their own. Oke, sebelum Miss bahas ke penjelasannya, ini bacanya ini kan pakai E ya, women ya. Itu bacanya women, bukan woman. Jadi gini, kalau misalnya I have woman, kok kuning ya? Nggak apa-apa ya. I have woman with A. Kurang besar nggak? I have woman with A means dia tuh singular or plural? Singular. One or more than one. Good job. Kalau when I have women here with A, so it means that more than one. Means that more than one. So when we pronounce this is woman with A, but bawahnya itu women. Oke, tahu ya. Jadi nggak ada nih kalau woman segini nggak ada. Oke, you see what I mean? Yes, Yes, Miss. Mbak. Oke, Yes, Mbak Dia. Miss. Ayu. Thank you for the answer, Dia. Alasannya apa, Mbak? Why you choose D? Women today are opening more business on their own. Jadi gini ya, teman-teman. We need to look for the keyword. The keywordnya ini main idea. Kemarin Miss bilang kalau main idea, we need to see it from the first paragraph atau in the end of the first paragraph. Oke? Let me show you about this answer. What is actually? Oh iya, kita ini ya. Boleh kok kalau mau baca dulu ABC-nya ya. Women ini bacanya yang benar women or woman? Yang Miss Block ini. Women or woman? Women. Yes, good job. Women today are better educated than in the past. Jadi lebih educatedan sekarang daripada masa lalu, making them more attractive to the business world. Terus selanjutnya yang B, the computer is especially lucrative itu sama dengan benefit. Who knows the meaning of benefit? Benefit itu keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Keuntungan. Good. Terus yang C, women are better at small business. Coba kita lihat ya. Ingat, main idea itu in the very beginning of the paragraph, kalau enggak di akhir. Oke ya, Miss bacain aja biar cepet. Until recently, most American entrepreneurs were men. Jadi American entrepreneurs. I believe that you all know what is actually entrepreneurs. Udah tahu kan entrepreneurs? Dan di Amerika itu mostly diwakili oleh men daripada women. Jadi di sini ada discrimination nih between men and women. Kemudian discrimination ini against melawan ya nggak sesuai sama women in business. Kemudian, the demand of caring for families, lack of business training had kept the number of women entrepreneurs small. Jadi alasannya tuh apa sih? Kok ada ketimpangan? Inequality between men and women is that ini the demand of caring for families. Berarti ada apa ya? Tuntutan mereka untuk merawat family-nya dia. Lack itu berarti sedikit apa banyak? LACK, lack of business training. Lack ini di sini banyak sedikit apa banyak? Sedikit. Iya, like itu nggak punya gitu loh. Sedikit banget lack of business training. Jadi dia training tentang bisnis tuh nggak ada. Had kept the number of. Nah ini yang menyebabkan dia women are entrepreneurs tuh small. Begitu. Nah tapi apa yang terjadi sekarang? Baca selanjutnya toh. Now ini yang Miss kasih kuning-kuning ini ya. However, business owned by women, bacanya women hati-hati ya. Sekarang bisnis yang di own itu dimiliki oleh women account for more than 40 billion in annual revenues. Revenues tuh ini ya, keuntungan gitu ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan yang signifikan ya antara
sentence number 1 sama ini yang number 2. Yang ini kan background of study dulu. Kenapa kok terjadi discrimination between men and women in entrepreneurs? Lah terus ini menunjukkan sekarang udah nggak gitu, karena udah banyak yang women itu dia own their own business. Tuh, jadi cukup main idea itu kita lihat dari first paragraph. Jadi kira-kira kalau jawabannya D, is it correct or not? Jawabannya Mbak ya Ayu ya. Tadi women should or opening more business on their own. Is it correct or not? Benar nggak teman-teman? Benar. Ini siapa? Saya benar, Miss. Oke, thank you. Kenapa? Yuk kita satu-satu. Kenapa A itu salah? Agak cepet ya. Women are today are better educated. Tadi disebutin nggak di paragraf pertama? Enggak kan? No. Oke, the computer is especially, tadi dia nggak bahas komputeran kok, ya nggak usah. Ya. Kemudian yang C, women are better at small business, enggak no. Berarti kalau women are better at small business than men, berarti lebih mendukung men atau women? Men. Thank you. Jadi jawabannya adalah D. Thank you Mbak. Sekarang number 2, Miss Aca aja ya, biar cepat. Silahkan dijawab number 2. Mas Iki Soleman. Halo Mas Iki. Could you please read the question number 2? Ini mana ini? Orangnya ini. Ya udah ganti aja ya. Please read question number 2. Silahkan Mbak Linda Agustina. Mbak Linda, how are you today? Ada kan ini orangnya ya? Yuk. Hello. Where is Mbak Linda? Iya, Miss. Oke, Mbak. Mbak Linda, how are you today? I'm fine. Oke, Mbak Lin, please answer the question number 2. Tapi coba baca dulu ya, this one. Screen-nya nggak kelihatan ya, misalnya. Oh, nggak kelihatan. Sinyalnya ini bentar. Oh alah, ya udah deh. Nanti lagi Miss panggil ya, Mbak. Oke, sekarang kita Sinyalnya jelek Miss di sini jadi bersama-sama. Oh iya, nggak apa-apa. Kita jawabnya bersama-sama aja ya, biar cepat karena we have listening section today ya. Langsung aja. Oke, I'm ready guys. Ini kok nggak ada suara sama sekali. Ready, Miss. Ready. Good. enggak. The word exclude in line 12. Jadi gini. Makanya biar cepat, ini kan ada keywordnya. Kalian harus nemuin keyword di number 2, yaitu ada word exclude. Maksudnya exclude di line 12 itu apa? Langsung lari ke line 12, exclude. Jadi, jangan pernah membaca semua teksnya habis nanti waktunya ya. Nih, ada exclude nih. Caranya gimana? Miss, aku nggak tahu nih artinya exclude apa. Kan Miss kemarin udah bilang tipsnya. Dibaca kalimat depan dan belakangnya, oke? Miss langsung bacain aja ya. What are some of the factor behind this trend? Kira-kira apa sih faktor di balik tren ini? Ketimpangan sosial, discrimination ya, antara men and women dalam hal entrepreneurs. Lah ini dia dijelasin. For one thing, as more women earn advantages in business. Mana nih? More women earn advantages in business and enter the corporate world, they are facing obstacle. Oke. Jadi yang masuk di apa ini? Advantages in business itu men atau woman? Woman. Are you sure? Ini nih, as more women. Ini
Ada as more women, banyak perempuan-perempuan earn. Dia itu udah mendapatkan gelar di bidang bisnis ya. Kemudian dia masuk di corporate world, tapi mereka finding obstacle. Obstacle tuh rintangan, halangan yang menghadang ya. Kemudian walaupun mereka itu udah bergelar apa dah namanya ya, business degree ya, degrees in business, tapi ini ada masalah lagi. Women are still excluded. Namanya juga X, berarti di luar apa di dalam? Di luar. Di luar. Berarti mereka tuh diikutkan atau enggak dalam bidang eksekutif suit. Jadi kayak eksekutif suit itu kayak jabatan-jabatan eksekutif dia masih excluded. Ya udah, excluded itu berarti dia keluar dari situ, nggak dimasukin. Ya udah, berarti apa dong jawabannya? Kalian apa nih sebelum lihat punya Miss, jawaban kalian apa? ABCD? A. Yuk. Nah, jadi not permitted itu nggak diizinkan. Invited ini tidak diizinkan ya. Nggak usah ditulis apa ya? Often invited itu tuh biasanya dia diundang. Dekorator ya enggak, no. Masa dia mendekor? Enggak. Chart admission dia berbayar, no. Berarti dia memang not permitted. Kalian paham enggak number 2? Do you see what I mean for number 2? Paham nggak yang question number 2? Nah, oh ya, kita nggak bahas semuanya ya. Kita sampai 5 aja. Nanti biar cepat ke listening. Okay, Miss. Untuk nomor 2 ini, do you have question? Yes, Miss. Ya, apa questionnya? Miss. Nggak ada ya? No. Good. Number 3, all of the following were mentioned in that passage. Bacanya passage as detriment. Jadi semua di bawah itu disebutin di teks gitu sebagai detriments. Detriment itu disadvantage. Disadvantage itu keuntungan atau kerugian. Di sini ada dis. Nih. Kerugian. Pintar, good job. Kerugian, Jadi kalau Miss. misalnya di sini Anas ya. Anas itu jujur nggak? Jujur. Jujur. What about dishonest? Berarti jujur nggak? Enggak. Nggak jujur. Oh. Tidak jujur. Maybe you have another idea about the example of this itu apa ya? Disconnected gitu nggak sih? Ya? Bisa nggak? Bisa ya? Disconnected ya? Connected. Duh, kok kecil. Tuh. Connected. Sama disconnected. Oke, ini berbeda ya. Jadi di bawah ini are mentioned in the passage as detriments atau disadvantage, kerugiannya bagi perempuan to women in business world. Kecuali, ingat ya, di sini ada kecuali. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lari ke atas ya mencari jawabannya apa. Ya udah, yang merugikan itu apa? Kecuali berarti yang menguntungkan. Cari yang menguntungkan. For number 1 dulu. Women were required to stay at home with their families. Is it true or not? Salah, maksudnya gini, maksudnya Miss Re, sorry ya. Maksudnya ketidakuntungan yang didapat oleh women itu apa aja di ABCD kecuali gitu. Do you see what I mean? Paham nggak? Iya, Miss. Jawaban kalian apa dong? Question for number 3. B. B, why B? Kenapa B, Mbak? Udah dijelasin di ini paragraf pertama yang awal Miss. Yang line kedua. Oke, yuk kita lari ke paragraf pertama, yang line 2 ini. Now, however, business owned by women account for more than 40 billion in annual. Ini annual tuh tahunan atau bulanan? Tahunan, Miss. Line 2, Miss. Good job. Ini Mbak, yang ini benar nih. Discrimination. Loh, yang mana, Rek? Iya, Miss ya. Bener kan? Yuk kita kembali lagi. Jadi kalau women were required to stay at home, memang itu yang menjadikan dia disadvantage, yang menjadikan dia detriments, yang menjadikan dia itu nggak untung. Kan bener yang A itu. Women were required to stay at home, oke?
Berarti ini korek ya, ini korek. Kita nyari yang nggak korek. Terus yang C, women face discrimination in business. Korek nggak ini? Correct. Thank you. Kemudian yang D, women were not trained in business. Were not trained itu berarti dia dilatih atau nggak dilatih? Nggak dilatih, Miss. Ya itu kan merugikan juga toh. Berarti yang nggak merugikan di sini yang apa? Women lack ability to work in business. Kemampuan yang sangat rendah dari women itu to work in business. Kira-kira disebutin nggak tadi? Ini kan were not trained, discrimination sama families. Coba let me see on the first paragraph. Nih. Atau families ada. Terus lack business ini ya, mulai dari families, lack of business. Nah, kan ada toh. The number of women entrepreneurs small. Maksudnya the number itu adalah jumlah entrepreneur women itu kecil. Berarti yang nggak ada itu ya, yang Miss tandai kuning. Okay, do you agree with me? Mungkin ada jawaban berbeda. Bingung nggak? Do you see what I mean? Do you understand what I mean for number 1? Audionya di ini aja ya, dihidupin aja. Jadi kalau mau give your argument biar enak. Do you see what I mean? Yes, Miss. Ya, Suaranya Miss ini kah? Apa dia namanya? Nyambungnya itu lama nggak? Jelas nggak? Enggak, Miss. Clear banget. Jelas, Miss. Oke. Putus-putus, Miss. Ya harus aktif. Oke, langsung kita ke number 4. In line 15, in line 15, that kata-kata that itu refers to apa? Kenapa? Jadi ada kata-kata that ini, that itu refers ke apa? Udah cari aja ya teman-teman di line that. Siapa yang tahu that itu di mana ya? Di situ top. Nah. Top, Miss. Ini ya. Tip Bawah paragraf kedua. Ya, Iya, itu. kalimat terakhir paragraf kedua. Ini kan ada that di sini ya, yang Miss Block ini ya. Lah kalian itu nyarinya that itu apa? Harus dibaca depan belakangnya kalimatnya. Mulai dari Charlotte Taylor. Jadi di sini ya, Charlotte Taylor, a management consultant. Tuh, udah diwakili tuh ada perempuan namanya Charlotte Taylor, dia a management consultant, had noted. Dia udah ngasih tahu ke kita, menggaris besari di tahun 1970, 1970s, women believe that jika they got an MBA, Magister MBA ya? Business Administration ya? Bener nggak? Magister Business Business Administration and work hard, they could become a chairman. Chairman itu ketua atau sekretaris nih? Ketua. Bentar, good. Jadi kalau mereka tuh percaya jika mereka got an MBA, harus MBA dulu ya ampun, harus MBA dulu ya, dan dia harus work hard dulu baru dia bisa jadi chairman ketua. Lah tapi kenyataan seperti itu nggak? Dia bisa jadi ketua nggak? No, they have found. Mereka sekarang menemukan bahwa that itu semua is not going to happen. Berarti terjadi nggak? Enggak terjadi. Yang nggak terjadi itu apa? Yang nggak terjadi itu apa? Got an MBA atau chairman of the board? Chairman of the board. Yes, yang nggak terjadi ya mereka tuh ya ketua, walaupun dia MBA itu nggak dijadiin ketua sama aja gitu. Berarti itu jawabannya. Oke? Jadi kalian benar-benar kudu teliti memang ya teman-teman. Oke, jawabannya yang A ya. A woman becomes chairman of the board. Do you have question? Do you understand? Understand ya? Understand, Miss. Thank you very much. Number 5. According to the passage, Charlotte Taylor believes that women lah. Ini ada kata kuncinya nih yang Miss kasih kuning-kuning. 1970S itu senturi. Ya berarti kira-kira menurut si Charlotte Taylor di 1970 tuh gimana keadaannya? Kita cari aja. Yang ada 1970-nya di atas itu langsung lari ya. Minus 1970. Nah ini. Yang barusan tuh. In the 1970s, women believe if they got an MBA and work hard, they could become a chairman, tapi kenyataannya enggak. Berarti kan masih ragu-ragu tuh. Posisinya dia tuh diragukan banget.
Karena udah diragukan, mereka take action-nya kayak apa? So they go out on their own. Mereka pergi dari ranah-ranah yang chairman kayak gitu, eksekutif gitu. You see what I mean nih? Ada 1970, paham ya? Terus pilihan jawabannya di sini apa aja? For number 5. Tuh. Yang B dulu ya. Was still more interested. Masa tadi disebutin dia tertarik in education. Padahal dia udah MBA tapi tetap nggak dijadiin chairman. Berarti bener nggak yang B? Correct or incorrect? Correct or incorrect for B? Incorrect. Nggak cukup ya jawabnya teman-teman. Kemudian yang Correct. kenapa kok correct? Ini kan udah still more interested in education then business opportunity. Gini Mbak, dia lebih tertarik di pendidikan daripada business opportunities. Padahal di sana tadi nggak bicara tentang pendidikan loh, tapi tentang bicara business opportunity aja. Berarti ini incorrect ya. Oke. Terus yang C, had fewer. Fewer tuh lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Oke, good job. Sip, lebih sedikit. Lah masa sih obstacle tadi halangan rintangan ya? Ini obstacle, tahu kan kalian obstacle ya? Masa lebih sedikit? Kayaknya enggak deh. Ya banyak halangan rintangannya ya. Jadi salah, ini juga incorrect. Kemudian yang D, were enable. Enable. Nah, ini belum. Kalau able bisa atau nggak bisa? Bisa. Pintar. Able itu sama dengan can. Bisa. Able sama dengan can. Kalau enable berarti dia cannot, nggak bisa. Berarti kalau were enable bisa atau nggak bisa nih? Nggak bisa. Yeah, were unable to work, had enough success in yuk enggak padahal dia loh tadi udah ada kesetaraan, dia dapat MBA ya, Magister Business apalah tadi administration. Jadi were unrealistic. Di sini ada yang benar A ya. Were unrealistic about their opportunities. Apa ini in business? Ini bukan A ya. Sorry, ini in. Ya. Jadi unrealistic sama dengan dia pesimis. Oke, jadi jawabannya adalah were unrealistic. Pesimis kan tadi tentang opportunities. Apa opportunities, teman-teman? Apa dia bahasa Indonesia? Apa? Kesempatan. Peluang. Thank you. Yes. Kesempatannya itu dia masih unrealistic. Nggak sesuai kenyataan, ya kan? Real itu kan nyata, analisis nggak sesuai kenyataan. Oke? Bisa ya, gimana? Coba nggak ya? Oke, cukup sampai 5 aja ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini nggak usah. Nanti kalau ada pertanyaan di grup aja. Oke? Oke, Miss. Do you have question? Do you have question dari number 1 sampai number 5? Ada question nggak? No, Miss. Oke, thank you. Udah siap ya? Are you ready to have listening section today? Ready, Miss. Oke, thank you. Ini masih share screen-nya kelihatan kan? Masih, Mi. Oke, wah, menarik. Oh gitu, Miss dari kemarin share screen sendiri ya. Tapi kalau di share screen itu nggak bisa lihat ini ya, wajahnya ya, auto hilang ya. Iya, Miss. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, welcome to listening sections. Kita ke section 2. Jadi apa yang sudah Miss kasih itu jangan dilupain ya, karena itu sangat-sangat tips-tips yang membantu banget. Wis langsung aja ya. Kemarin kita udah mendiskusikan, sorry. Kalau kita mendengarkan listening, jadi yang di apa deh namanya, garis besar itu yang di akhir atau yang di awal conversation-nya. Misalnya A sama B, Mas Latif sama Miss Anissa. Miss Anissa yang kedua, berarti yang perlu di garis bawah itu Mas Latif atau Miss Anissa? Miss Anissa. Yang kedua. Oke, sip. Terus nggak boleh jawab ya kalau dia
Similar, sorry. Similar. Boleh jawab pertanyaan kalau dia similar itu nggak boleh. Misalnya dia mendengar di recording mendengar ada kata-kata school. Ya mungkin kalian, oh ya berarti jawabannya harus ada school-schoolnya. Salah, Rek. Nggak gitu ya. Wes, itu udah berlalu ya. Tapi diingat ya. Wes, sekarang lanjut ke draw conclusion about who, what, and where. Who itu siapa, what itu apa, where itu di mana udah tahu ya. Sudah, Miss. Thank you. Nah, jadi di sini ada who is the speaker. Nanti kalau kalian dengar ya, A sama B ngobrol, kira-kira siapa nih? Who is the speaker, oke? Kemudian di sini what-nya untuk apa nih si what-nya? Nah, biasanya tuh what is probably happen next. Jadi kira-kira selanjutnya yang mau dia lakuin itu apa? Terus yang where itu di mana lokasi kejadiannya, gitu. Oke, langsung aja contoh. Ini S-nya kok besar? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, ini kecil nggak? Di kalian ini kurang besar nggak? Pas, Miss. Oke, Bisa pas. diberikan, Miss. Jadi di sini ini siapa ini barusan? Mas Latif ya? Barusan siapa ya yang bicara ya? Mas Ahmad Betul, nih. Miss. Oh, Mas Ahmad, minta tolong Mas, dibaca yang women ini ya, yang Miss kasih blok blue ini. Yuk Mas. Okay. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Oke, kemudian ini ada T-nya ya, sorry ya ada T-nya. You miss one homework, jadi bisa nggak kamu menceritakan ke aku ya, assignment apa yang aku nggak bisa melakukan, yang apa deh namanya miss itu ya? Ketinggalan, Miss. Ketinggalan when I was absent from your class. Ini ingat ya, di sini ada your class. Dari kelasmu, berarti dia tuh gurunya apa temennya? Teman. Ya. Teman. Teman, Miss. Guru, Rek. Temen apa Teman, Miss. guru? Your class lo ya, your class. Teman apa guru? Guru, Miss. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Kan kelas kamu, begitu. Berarti kan gurunya. Kemudian mainnya itu dia menjawab, you miss one homework, assignment, and a quiz. Kamu ketinggalan nih PR, homework, assignment, tugas, dan quiz. Jadi kira-kira main itu dia siapa? Newspaper, police officer, teacher, apa student? Antara teacher sama student, jawabannya apa, Rek? Teacher. Thank you. Wes, nggak ada pertanyaan di sini ya. Ini Miss pakai apa? Belum audio. Sebentar lagi, tunggu. Kemudian lagi ya. Ayo Mas, dibaca lagi Mas yang woman. Are you going to read those books here in the library? Library, bacanya bukan lip tapi library. Lanjutin yang men. I think I'd rather check them out. I would rather check them out now and take them home. Thank you Mas. Berarti mereka si woman ini mau baca di nggak? Kenapa, Miss? Jadi si perempuan ini jadinya mau baca di perpus atau dibawa pulang bukunya? Dibawa pulang. Berarti bawa. Pinter, good. Ini ada I think I would rather check them. Betul, dibawa pulang. Nah, tapi dia mau ngecek dulu. Dia kan tanya, are you going to read those book? Lebih dari satu ya, here in the library. I think I would rather check. Tak cek dulu, kemudian tak bawa pulang. Berarti what will the man probably do? Lah, ini probably do tadi ke what apa who? What? Pintar, good. Jadi what will the man probably do itu ngapain dia? Sit down in the library, duduk-duduk aja. Look for some more book, lebih mencari-cari lagi buku yang lainnya. Yang C, return, kembaliin the books to shelf itu ra, atau go to the circulation desk. Circulation desk itu ya tempat, kalau di kampus itu biasanya circulation desk itu kalian mau cari buku apa, diketik judulnya, klik enter, muncul gitu loh. Go to the circulation desk. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? B atau D?
Ini ya, kata kuncinya adalah cek. Jadi jawabannya apa? Look for. B or D? D. Apa Mas? Apa? B apa D? D, Miss. Thank you. Go to Pak. the circulation desk. Kenapa Mbak? Iya, Miss. Iya, good. Ya kan? Ya nggak mungkin D, toh ya. dia cuma sidon aja tanpa mencari. Nggak mungkin. Kalau dia look for some books, lah ini booksnya itu memang dia udah ketemu. Ngapain look for? Look for ini dia itu artinya sama dengan mencari. Oke? Bentar-bentar Miss mau nambahin dulu teman-teman. Kalau look at itu artinya sama dengan see. See itu melihat atau mendengar? Melihat. Lihat. Siap. Kalau look after sama dengan take care. Take care itu apa? Merawat. Beda loh ya. Look for itu mencari, look at melihat, look after itu take care. Oke, jadi udah clear jawabannya yang D ya. Miss. Udah lanjut. Boleh nanya nggak, Miss? Boleh. Yang ini tadi ya. Yuk, yang mana Mbak? Kalau look before ada nggak? Miss belum. Selama ini belum menemu ya look before. Adanya look after Mbak. Look after itu merawat, Rek. Kalau look before ya masa tidak merawat? Enggak gitu kayaknya konsepnya ya. Adanya cuma 3 tok. Ada 3 tok, Mbak. Look for, look at, look after. Look before tidak ada. Ya. Menelantarkan. Ada. Kenapa? Menelantarkan mungkin, Miss. Enggak gitu kalau menelantarkan itu ya. I don't care about them gitu. Ya kan? Lebih tepatnya gitu, enggak look before ya. Udah lanjut selanjutnya. Siapa yang mau baca lagi? Mbak yang barusan tanya aja deh. Ayo Mbak, woman deh. Sorry. Ayo Mbak. Are you going into the water? Or are you just going to lie down? Are you just going to lie there on the sand? I think I need to put on some santan, bukan santan ya. Itu santan itu ini loh, apa dah namanya? Biar nggak kena matahari itu loh. Lotion, Miss. Betul, suntan lotion. Mbak, ini kan ini ada are you going into the water? Kamu mau nyemplung nggak? Or you just going to lie there? Lie di sini bukan berbohong ya, tapi dia rebahan. Oke, kamu mau nyemplung aja? Are you going to the water atau you just going to lie on the sand? Sand itu di pasir apa di air, teman-teman? Pasir. Good job. Berarti terus dia milih mana? I think I need to put on some suntan lotion. Kalau dia mau pakai lotion kan berarti dia mau pilih di pasir aja, di sand aja, atau going to the water? Di sand aja, Miss. Good job. Berarti where does the conversation probably take place itu di mana? Ya masuk beauty salon, beach, sandbox, outdoor restaurant. Mana nih? ABCD? Where does the good job, thank you. Jawabannya yang B. Mana tadi kuning-kuningnya kok hilang ya? Ya udahlah pakai red aja. Tuh, jawabannya at the beach. Good. Terus selanjutnya, who and what in passive. Ini emang enak ya kalau ada skripnya ya, tapi kalau nggak ada skripnya nanti menarik ya. Yuk, siapa lagi yang mau baca? Ayo Mbak Novita deh. Nov? Iya, Miss. Please read this man and woman. Did Sally. Okay, Miss. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. Narrator, what does the woman imply? Oke, jadi Sally itu mau pergi ke bank, dia mau got a new checking account. Nah, jadi what does the woman imply? Kira-kira woman-nya tuh mau ngapain? Jawabannya apa, Nov?
Coba dijawab sendiri dulu. A new checking account was opened. Thank you. Bacanya open aja ya, jangan open tapi ada penekanan D, open gitu. Akhiran dibaca itu gini, yang Miss kan udah bolak-balik bilang ya, visited apa visit doang bacanya ini. Visited. Iya, kalau ada T-nya dibaca, kalau nggak ada T nggak usah. Lah, oh ya Miss lupa tadi nggak menerangkan dulu ya. Listen for who and what in pasif. Pasif kemarin verb 3 loh ya. Verb 3 itu artinya berarti ya pasif. Ya apa sih Miss ini ya? I contohnya bawahnya ya, I open the door. Menjadi Door opened by I. Gimana jadinya? The door is Opened is open, pinter, open by me. Nah, sama kayak ini, dia kan mau got new checking account. Kalau misalnya jawabannya yang A, si wrote several check, dia menulis, ya ngapain kan bukan tugasnya dia, tugasnya customer. Jadi kalian kudu ngerti, wrote itu berasal dari kata write, menulis. Ya, jadi salah ya, ini adalah incorrect. Terus kalau Sally wanted to check up, lo ngapain check up di sini lah? Check up itu kan di rumah sakit kan? Oke, ini wrong ya, wrong itu salah. Kemudian sama kayak incorrect. Kemudian Sally check on the balance in her account. Dia belum nyampe check on the balance, belum. Dia belum buat. Dia mau bikin new checking account. Jadi thank you Nov, benar jawabannya adalah yang C. Do you understand what I mean? Yes, Yes. Miss. Oke, thank you. Ini kok morat-marit ya, udah biarin lah ya. Nah, ini jawabannya, keterangannya di sini, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus selanjutnya listen for who and what in multiple nouns. Ntar lagi ini kok langsung apa dah namanya? Kuis, tapi bebarengan. Terus hari ini kabar gembiranya nggak ada PR. Alhamdulillah. Oke ya, listen for who. Bacanya itu bukan who, tapi who. Oke? Nih. Oke. Jadi listen, dengerin tuh siapa dan apa in multiple noun. Noun kata benda ya. Contohnya gimana? Wis Miss baca aja biar cepat. Do you know how? How? Do you know who is in the band now? Band now, kamu tahu nggak siapa yang sekarang tuh ada di band? Band itu ya band, ngeband gitu ya. Terus dia bilang, womannya, I heard, bacanya heard. That Mara replace Robert, berarti Mara menggantikan Robert. Berarti yang awal itu posisinya Robert dulu apa Mara dulu? Robert. Terus digantiin sama Mara. Jadi what does the woman say about the band? Yuk jawab sendiri dulu, apa? D. Mara tuh Robert in the band. Thank you. Betul. Jawabannya memang D. Ya kan Mara menggantikan posisinya si Robert. Robert become a new member. Ya enggak, Robert udah dibuang. Kemudian Robert took Mara place. Lah ini kebalik. Seharusnya kan Mara took Robert place, ya kan? Oke. Terus selanjutnya yang C, Mara didn't have a place in the band. Ya enggak, justru Mara tuh dikasih posisi baru. Oke, jadi ini loh ya, who siapa. Selanjutnya, ini apa namanya penjelasannya. Wes, are you ready to have a quiz, teman-teman? Yes, Miss. Yes. Ready nggak ready, you must be ready pokoknya. Lah, kuisnya nih dia mau ya. Listening quiz. Bentar ya. Miss ganti dulu ini karena ada jawabannya. Ya apa ini? Kelihatan nggak di kalian? Ctrl C. Kelihatan. Nggak apa-apa ya. Kelihatan. Satu aja, nomor 1 kan yang kelihatan jawabannya. Enggak deh. Kan di PPT-nya ada. Wait. Section 2.
Ya ampun ya, sorry, gak perlu bikin lagi. Udah ya, are you ready? Ini ya, jadi lagi kalian akan mendengarkan recording yang number 1. Jadi dipilih. Ini satu-satu ya. Jadi ada the agent was standing bla bla bla. Oke, siap. Mau cek sound dulu ya. Mulai detik keberapa tadi ya? Wait. 19, 12. 19 sih. 9, 12. Bisa didengar nggak suaranya? Suaranya jelas nggak? Jelas, Miss. Mas, Miss. Jelas banget, kurang keras nggak? Pas. Apa? Pas, Miss. Pas. Oke, bentar Miss cek dulu ya. Number 14. Where should I go next? You must stand in this line so that the agent can check your passport. Iya, benar ini. What does the man mean? 9, 12. Siap ya? Yuk. Ini dipilih dulu jawabannya A, B, C, D. Professor Martin, what do you think of the composition that I turned in last week? Oh, Without question, you need to improve sebentar the lagi. quality of your writing. Kuesionernya sebentar lagi. What Nah, does Professor Martin say about the student? ntar lagi ini ya, number 1. Go on to the next page. Number 14. Where should I go next? You must stand in this line so that the agent can check your passport. What does the man mean? Oke, should I replay it again? Diulangi lagi? Yes, Miss. Atau mungkin udah ketemu jawabannya? What does the man mean? Ulangi lagi ya, 2 aja. 2 kali aja. 12. Ini aja deh. Number 14. Where should I go next? You must stand Where should I go next? Selanjutnya aku harus kemana? in this line so that the agent can check your passport. Tuh, wait at this line so the agent could check your passport. What does the man mean? What does the man mean? Oke. Dah, yuk, kudu bener. Apa jawabannya nih? A, B, C, D? Sisi. Kalian lebih barusan ya, antara Miss yang membaca lagi sama yang asli recordingnya lebih paham yang mana? Miss yang baca. Recording. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan deh ya. The woman must wait her turn. Her turn tuh giliran, ya. To get her passport check. Coba kita lihat di sini. Mana ini listening quiz? Nggak jadi. Nah, tuh kan? Kelihatan nggak kalian? Duh, kok hilang? Loh. Wait ya. Duh, kok hilang?
Wait. Nah, can you see this? Bisa dilihat nggak? Iya, Miss. Sorry. Nah, ini ada ya tulisannya ya. Where should I go next? You must stand. Kamu harus berdiri in this line, di garis ini, so that the agent can check your passport. What does the man mean? Ya udah, jawabannya yang the woman must wait, harus nunggu her turn, gilirannya to get, mendapatkan her passport check. Oke? Miss, kenapa kok nggak A? Mungkin karena ada yang jawab A, B, atau D? No. No, the agent was standing in line with his passport. Bukan agentnya, tapi customernya ya, yang standing in line. In line itu harus QW. Do you know QW itu antri. Kemudian yang B, the line to get new passport is long. Ya, kan nggak gitu. Garis, bukan garis ya, antriannya to get new passport is long. Tadi kan nggak disebutin begitu, nggak ada. Kemudian yang D, he can check her passport instead of the agent. No. You must stand in this line so that the agent can check your passport. Berarti harus tunggu, oke? Oke. Mau tanya, Miss. Yes. Instead of itu artinya apa, Miss? Yang mana? Yang D, instead of itu. Instead, he can check her passport instead of the agent. Dia bisa ngecek pasportnya, begitu juga dengan the agent. You sure? Like that? Nyambung nggak? Kayak include berarti. Juga. Wait. Miss mau kasih contoh ya. Bentar. Ini siapa ini yang tanya? Mas siapa? Karena Miss nggak bisa balik ke Google Meet, nanti hilang. Mas nih. Ahmad, Miss. Oh, Mas Ahmad. Bisa jadi dua-duanya, Mas. Instead itu gini artinya ya, malahan. Gitu. Daripada. He can check her passport instead of the agent. Jadi yang bisa ngecek pasportnya itu ya agent. You see what I Sama mean? kan, Miss? Kayak include kan, Miss? Kenapa, Mbak? Sama kayak include kan ya? Termasuk gitu ya? Gak sama. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Mbak? Barusan Mbak tanya apa? Instead tuh kayak include gak sih, Miss? I couldn't find a single pen here, so I use a pencil instead. Enggak gitu, Mbak. Contohnya gini, wes, tak kasih contoh di sini ya. Kalian bisa lihat toh. I couldn't find. Besar aja. Besar. I couldn't find. Pilihan lainnya yang bisa dipakai gitu loh. I couldn't find a single pen here. A single pen here. So I use a pencil instead. Ya kan? Aku nggak menemukan tuh a single pen di sini sama sekali, ya udah deh, I use a pencil instead. Tuh. You see what I mean? Gimana ya bahasa misalnya yang pas buat instead itu apa ya? He can check her passport instead of the agent. I couldn't find a single pen here, so I use a pencil instead. Jadi karena nggak ada pen ya udah dikasih pensil. Jadi karena di sini he can, dia bisa ngecek pasportnya. Begitu juga di agent gitu. You see what I mean? Paham? Belum terlalu. Kalau saya itu ngertiinnya tadi tuh Lanjut aja. juga gitu loh. Nah, iya Mbak, termasuk juga. Begitu juga, ya termasuk juga, begitu juga. Thank you Mbak. Wis, yuk let's continue to question number 2. Oh ya, di sini kan ada yang dari Sumatera ya. Who comes from Sumatera? Saya, Miss. Jamnya beda ya Mbak?
Sama, Miss. Sama, Loh. Miss. Are you in Sumatra or outside Sumatra? Yuk, langsung question number 2 ya. What does the woman say about Powell? Ini Miss bacain dulu deh ABCD-nya. Biar kalian nanti langsung ngeh kalau udah mendengarkan recordingnya. Apa yang woman say about Powell? Powell. He couldn't finish closing the library book. He hadn't finished the library assignment, but he was close. He was working on the assignment when the library closed. His homework was incomplete. Itu lengkap apa nggak lengkap? Nggak lengkap. Tidak lengkap. Because the library wasn't open. Yuk kita dengarkan. Number 15. Did Paul get his work done? He couldn't finish the assignment because the library was closed. What does the woman say about Paul? Ulangi nggak? Ulangi, Miss. He couldn't finish the assignment because the library wasn't open. Kalian tadi dengar gitu nggak? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Yang Demi. Nah, lagi ya. Number 14. Where should I go Boleh next? farting dulu. You must stand in this line so that the agent can check your passport. Tuh kan, can What check does your the man passport. mean? Number 15. Did Paul get his work done? He couldn't finish the assignment because the library was closed. Tuh, What does he couldn't finish the assignment because the library was closed. the woman say about Paul? What does the woman say about Paul sendiri? Yuk. Yang sudah tahu jawabannya boleh. Di, Miss. D apa B? Di, Miss. Dia, oke. Ntar lagi nomor 3, Miss nggak mau transkrip lagi, dengerin sendiri. Oke? Coba itu. Siap, Miss. Nggak usah Miss kasih merah-merah dah, nanti tak kasih aja kuncinya. Number 3 lo ya. Ini ada lawyer lah. Kalian kan hukum, lawyer semua kan. All the lawyer preparation did no good. Did no good tuh berarti ya walaupun dia udah prepare tapi ya nggak ada gunanya. No good, nggak bagus. Terus the lawyer prepare nothing. Dia nggak nyiapin apa-apa untuk kasus. Terus yang C, it wasn't work for the lawyer to prepare for the case. Jadi it wasn't work. Nggak ada ini ya. Nggak berguna juga bagi for the lawyer untuk menyiapkan masalahnya. Kemudian the lawyer didn't work, dia nggak kerja untuk menyiapin masalah. Yuk, silahkan mendengarkan. Number 16. The lawyer spent hours and hours working on that case. It's true that he prepared hard for the case, but his work was for nothing. What does the man mean? Jadi nggak harus semuanya kalian kudu ngerti, recordingnya tuh tadi ngomong apa. Tadi kan kalian denger nothing nggak? Dengar, Miss. Ya udah, nothing itu kan berarti dia konotasinya ke negatif gitu loh. Ulangi dulu deh satu kali lagi. Ini nggak harus semuanya, harus tahu. Yang penting kalian nangkep poinnya dia ngomong apa. Sama aja nggak sih? 10, 15 berarti mundur. Gimana nih mundurnya?
Bentar ya, wait. Number 16. The lawyer spent hours and hours working on that case. It's true that he prepared hard for the case, but his work was for nothing. What does the man mean? The lawyer spent hours and hours for that case. Tapi itu nothing, nggak ada gunanya. Berarti apa jawabannya? Dia tuh udah prepare tapi itu nggak ada gunanya gitu loh. So what is the answer? Oh ya Allah, tadi kan Miss bilang ya nggak ditranskrip ya. Sorry. Saya Miss. So what is the best Nggak answer for number 3? Saya Hey, Kenapa Mas Amas? Apa Mbak? Jawabannya Mbak? dia udah persiapan, Ya. tapi persiapannya nggak berguna gitu, Miss. Oke, let's see the script. Kita lihat skripnya. Mana tadi skripnya? Ini deh. Ini nomor berapa ya? 16. Per 3 nggak sih? 3. Oh iya deh. Nih, the lawyer spend hours and hours working on that case. Terus dia bilang, it is true, benar, that he prepare. Memang dia menyiapkan prepare hard. Jadi benar-benar dipreparein banget ya for that case. But his work, kerjaannya dia was for nothing. Tuh, berarti benar nggak jawabannya A? Badan Miss sudah merah. Kalau yang B, the lawyer prepare nothing, dia tidak menyiapin apa-apa loh. Padahal di sini dia nyiapin apa-apa. Terus yang C, it wasn't work for the lawyer to prepare for the case. Nggak gitu ya konteksnya. Kemudian the lawyer didn't work to prepare ya, bahkan dia work loh. Di sini bukan didn't work. Okay, do you have question before we move to question number 4? nggak ada Miss. Okay, let's continue to number 4. Kelihatan jelas nggak? Kelihatan Miss. Oke, langsung aja. Number 17. Do you know when the papers for Professor Jenkins' history class are due? They're due next week, aren't they? What does the man mean? Ya. Agent can check your passport. What does the man mean? Number 15. Did Paul get his work done? He couldn't finish the assignment because the library was closed. What does the woman say about Paul? Number 16. The lawyer spent hours and hours working on that case. It's true that he prepared hard for the case, but his work was for nothing. What does the man mean? Number 17. Do you know when the papers for Professor Jenkins' history class are due? They're due next week, aren't they? What does the man mean? Okay, what does it mean? What is the answer for question number 4? Tak tunjuk aja deh.
Silahkan kelihatan juga. Kelihatan Miss. Kelihatan? Kelihatan, Miss. Silahkan Kelihatan. dijawab. Siapa ya? Silakan dijawab. Mbak aja deh, jangan Mas. Apa ya? Mbak Siti Aisyah Simbolon. Mbak, what is your answer tadi for question terakhirnya. number 4? Kenapa, Mbak? Tadi listeningnya yang terakhir itu Mbak macet-macet. Oh, listeningnya diulang lagi. Boleh Miss? Iya, Mbak. Ya udah, wait. Aduh, gimana ini ya? Ini apa ya? Number 16. The lawyer spent hours and hours working on that case. It's true that he prepared Lagi hard, nggak pertanyaannya but sama his ini? work was for nothing. What does the man mean? Number 17. Do you know when the papers for Professor Jenkins' history class are due? They're due next week, aren't they? What does the man mean? Well done. Apa Mbak jawabannya? B Miss. He thinks the paper should turn in next week. Are you sure? Coba kita lihat. Kenapa kok B, Mbak? Karena tadi ada next week-nya ya? Iya Miss. Coba kita lihat yuk. Number 4. Nia, do you know when the paper for Professor Jenkins history class are due? Due itu tuh kapan? Papers, tugas dari Profesor Jenkins tuh dikumpulin. They are due next week. Mereka kayaknya tuh minggu depan deh. Ya enggak sih? Yang enggak sih itu aren't they? Gitu. What does the man mean? Nah, good job. Betul Mbak jawabannya. He thinks the paper should be turned in. Kemarin ini udah dibahas loh ya. Turn in kemarin sama dengan apa, teman-teman? Submit. Good. Tuh. Ya, jadi kalau jawabannya A, the history class begin next week. Lah, kita kan nggak bahas kelas, kita kan bahas paper. Ya toh, jadi ini salah. Kemudian he has already done. Lah, masa dia udah selesai padahal dikumpulin aja belum? Terus yang D, the papers are not due next. Lah, ini kebalikannya padahal due next week. Berarti jawabannya B, bener nggak? Benar Miss. Ada yang mungkin jawab selain B? Nggak ada, Re? Nggak Nggak ada. ada nih. Oke, kita lanjut ke number 5. What does the man mean? He is not really happy, nggak happy. The contractor's work was satisfactory. Satisfactory itu puas apa tidak puas, teman-teman? Puas. Yes? Puas. Kemudian he would rather, dia lebih memilih work with the contractor himself. He was already contacted about the work. Nah, jadi kira-kira what does the man mean? Gitu. Number 18. Are you happy with the work that the contractor did on your house? I'm rather dissatisfied with it. What does the man mean? Hey, Tadi kalian dengar ada dissatisfy nggak? Ya, Miss. Berarti puas apa nggak puas kalau ada dis-nya? Nggak Nggak puas. Ya udah, jawabannya berarti yang mana dong? A, B, C, D?
A. Nah, semudah itu loh ya teman-teman. Good. Jadi nggak perlu semuanya kudu ngerti, tapi poinnya aja. Yuk kita lihat. Are you happy ini? Are you happy with the work that contractor did on your house? I'm rather dissatisfied with it. Ya, dissatisfied berarti he is not really happy. Good job. Ini questionnya sampai 15 doang kok. Dan nggak ada PR. Oh ya, nah tadi ya readingnya kan belum selesai. Itu diselesain di grup aja ya. Nanti wajib ada yang tanya. Oke? Oke. Benar loh, Miss tunggu. Tapi nggak malam ini juga sih, besok ya nggak apa-apa. Nomor 6 tuh, what does the woman suggest? The man should try another type of paper. Nyoba yang lainnya aja deh, jenis tipe paper yang lainnya aja. Atau should locate. Oh ya, Miss mau ini dulu. Kalau type itu misalnya I am typing ya. Artinya kan aku ngetik nih, aku sedang ngetik. I am typing, oke? Terus kalau ada biologi itu ilmunya, tapi kalau orangnya biologis gitu. Sama, berarti kalau typist itu orangnya apalagi ngetik. Orangnya. Good job. Sama kayak nutrition. Jadi nutritionist, gimana? Nutritionist. Gimana, Rek? Nutritionist. Jadinya begini ya. Jadi di sini typist itu adalah orang yang kerjaannya ngetik, disuruh ngetik gitu. Kalau ini the man should make a tape. Tape itu ya record ya, in the morning enggak. Ini beda tipis ya, typist and tape. Kemudian the man should complete the paper without help, tanpa bantuan. Yuk kita dengerin. Number 19. I can't find a typist to finish my term paper by tomorrow morning. Why not do it yourself? What does the woman suggest? Ya teman-teman, kalian harus fokus kepada pembicara kedua. Tadi dia bilang, why not do it by yourself? Berarti jawabannya apa? D. Yang lainnya ada yang D enggak? Nggak ada, Miss. Oke, jadi the man should complete the paper without help. Good. Mana ada tadi ini ya? Tuh, I cannot find a typist to finish my term paper by tomorrow morning. Kalian nggak ngerti ya, artinya ini nggak apa-apa. Yang penting kalian denger ini loh, Rek, yang paling penting itu ya. Dia speaker kedua itu bilang apa? Loh, kok macet? Speaker kedua itu bilang apa? Oh my God, what happened with my laptop? Nah, why not do it yourself? Kenapa nggak dikerjain sendiri? Kalau jawabannya the man should try another type of paper, yo ngapain try another type jenis paper yang lain? Kan enggak. The man should locate typist. Masa dia harus memindahkan sih posisinya si typist tomorrow morning? Kan enggak. The man should make a tape lah. Ini jangan terkecoh tape ya. Ini sangat beda jauh banget. Gini loh teman-teman, makanya Miss kan bilang, jangan pernah menjawab pertanyaan yang benar-benar mirip kalian dengar. Mirip-mirip kalian dengar apa? Di B ada typist. Ngapain? Itu kan mirip. Terus yang C ada tape. Enggak. Terusan yang A ada type. Jadi yang benar-benar berbeda adalah the man should complete the paper without help. Itu adalah kuncinya. Ya. Jangan menjawab yang similar, oke? Oke, Miss. Good job. Selanjutnya nomor 7. What does the woman mean? She would like some pie. Pie. Do you know pie? It is easy to buy it. The task itu tugasnya ya. Tugas yang the man's working, yang lagi dikerjain men's itu isn't difficult. Isn't itu berarti susah apa enggak susah? Enggak. It is easier. Easier lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah. Lebih Yes, mudah. it is easier. It is easier to prepare pie. Lebih mudah deh kayaknya kita menyiapin pie daripada yang dikerjain men itu. Oh ya, di sini tuh nanti kayak ada idiom. Idiom itu bahasa Indonesianya apa ya?
Misalnya rumput tetangga lebih hijau lah, itu loh teman-teman. Jadi kan ada maknanya. Kalau kita itu apa ya artinya rumput tetangga lebih hijau. Selalu orang lain lebih baik gitu ya. Yeah. Nah, sama di nomor 7 ini mengandung unsur-unsur kayak gitu, namanya idiom. Okay, let's listen this recording. Number 20. I can't get this television set connected to the cable. Oh, it's as easy as pie. What does the woman mean? Oh, it's easy as a pie. I cannot connect this television with the cable. Berarti jawabannya apa? Jangan jawab yang ada similar, yang mirip-mirip easy nih. Jangan, Re. Jangan. Jangan. Ya, C, Miss. Ya, Miss. Yes, thank you. Jawaban yang lain ada nggak selain C? Kalau ini teman-teman ya, tadi kan ada easy, lah kan mirip sama yang didengar. Terus ada pie, mirip sama yang didengar tuh jangan dijawab, jangan dipilih ya. Yang similar itu menjerumuskan, tidak benar. Pie itu kan tadi didengar, jangan dipilih. Ada easy tadi juga didengar, no. Kemudian ini ada easy lagi, berarti yang beda kan ini aja. Tuh, the task the man's working on isn't difficult. Gitu. Kenapa kok bisa begitu, Miss? Berikut penjelasannya. This is number 7. I cannot get this television set connected on the cable. Jadi tuh dia bisa nggak sih mengkoneksikan antara television set sama kabelnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Miss. Terus dia jawab, oh, it is as easy as pie. Mungkin kalian bingung nggak maksudnya SS ini apa, Miss? Kok ada S2 ini gimana? Ya, this is the example. Misalnya Mbak siapa ya? Mbak siapa barusan ya yang bilang ya? Lima. Lina is as beautiful as Novita. Jadi S sama S, di sini ada S sama S ya. Jadi Mbak Lina sama cantiknya seperti Novita. Jadi S sama S itu ini ya equal. Equal itu setara. Berarti kan S easy tuh. Mudah banget, Re. S easy as pie. Kecil gitu. Okay, do you see what I mean? Yes, Miss. Ya, Miss. Kenapa? Kayak kiasan ya, Miss. Iya betul, makanya kan Miss tadi bilang dia mengandung idiom kayak rumput tetangga lebih hijau, sama ada kayak ini as pie. Jadi mereka itu mengungkapkan kemudahan tuh seperti membuat pie yang sangat mudah. Gitu. It is as easy as pie. Berarti kan di sini ada kata-kata easy. Jangan menjawab yang ada easy-nya. B salah. Berarti kan as easy as pie berarti kan nggak susah. Gitu aja jawabannya yang C. Do you have question? No, Miss. Thank you. Ingat loh ya, tadi yang reading sisanya itu wajib untuk ditanyain. Tapi nggak malam ini juga, terserah. Oke? Oke, Miss. Diingetin ya mungkin ketuanya tadi Mbak siapa yang mewakili Mas Latif? Mbak Ririn ya? Ya. Mbak Thank Sila, you. Mbak Yuk. Iliana. Oh iya. Sekarang move to number A. What does the woman say about Bob? Jadi ya, intinya tuh kita belajar listening tuh memahami orang lain tuh berbicara apa. Gitu. Jadi maksudnya tuh jangan sampai salah. Dia ngomong apa, kita menafsirkannya bagaimana. Kudu bener, begitu. Ini ada he reported that the time for the budget meeting had been set. Jadi dia melaporkan bahwa waktu untuk meeting budgetnya itu udah diatur.
He is always late. Dia selalu terlambat. Submit tadi sama dengan apa? Turn in, ya kan? Jangan lupa. Submit itu sama dengan turn in. Dia tuh selalu aja terlambat in submitting, turn in his accounting figures. He never managed to budget his time well. He is never too late, nggak pernah terlambat. Berarti kita berhubungan dengan terlambat ya. Coba sebelum Miss puterin recordingnya, kira-kira di sini mungkin ada yang bisa menebak jawabannya nggak? Dari kalimat yang berbeda. Biasanya kan kalau gini ya, A, B, C itu maknanya sama semua, Miss. Berarti yang salah ya D, gitu. Belum ya? Ya udah wes diputar aja ya. Belum, Miss. Oke. Number 21. Is Bob doing a good job in the office? He never manages to turn in his budget reports on time. What does the woman say about Bob? Okay, I will play it twice. What does the woman mean? Dari ini enggak ya? Oh iya deh. Number 21. Is Bob doing a good job in the office? He never manages to turn in his budget reports on time. What does the woman say about Bob? Terakhir dia bilang budget report sometime. Oke, jawabannya apa dulu? Baru Miss kasih tahu. Ya wes lah, ini agak susah ya. Berarti Miss rescribe lagi dah ya, dengerin ya. Is Bob doing a good job in the office? He never, nggak pernah manage. He never managed to turn in. Turn in tadi apa, Re? Lah ini, lah. He never managed to turn in. Berarti kan dia nggak pernah ngumpulin tuh. He managed to, mana dah? He never managed to turn in his budget report on time. Tadi ada yang dengar on time nggak? Dengar, Miss. Wes, ini Miss udah skripin. Berarti kudu benar jawabannya yang mana? B. Ada jawaban lain nggak? Nggak ada. Kenapa Mas? Jawabannya kok B, Mas? Ini tadi skripnya mana ya, Miss? Oh iya, ya Allah lupa. He never manage itu. Itu he never manage. Tuh, nih. He never managed to turn in. Ingat, turn in. Jadi ya teman-teman, kalian kan udah ngerti nih artinya turn in to submit. Kalau ketemu lagi teks dan dia ada turn in-nya, ya kalian kudu ini hafal ya. Jadi Miss itu cara belajarnya nggak ditulis, ditempel, di tembok itu enggak. Jadi kita membaca, kalau nggak tahu artinya kita cari lah. Jadi kalau ketemu lagi kita ingat turn in itu sama dengan submit, oke? Itu lebih efektif sih. He never managed to turn in his budget report on time. Tuh, jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang A kenapa Miss kok enggak A, C, dan D? Yang A ya, he reported that the time for the budget meeting had been set. Enggak, kita bukan berbicara tentang time ya, tapi tentang, ya memang sih tentang time dia terlambat apa enggak. Tapi kan enggak gitu. He reported that the time for the budget meeting had been set. No. Nggak ada late-late-nya gitu loh, nggak ada terlambat-terlambatnya sama sekali di poin A. Jadi nggak bisa. Kemudian yang C, he never managed. Nah, ini tadi udah jelasin, nggak boleh jawab yang sesuai yang didengar. Tadi kan ada never manage, ya kan? Iya, Miss. Nggak boleh ya dijawab ya. Kemudian he is never too late. Tadi juga ada never-neveran. Ada late-late-nya juga. Itu kan mirip, nggak boleh dijawab. He is always late in submitting his accounting figures gitu. Paham nggak? Paham ya teman-teman? Paham, Miss. Alhamdulillah. Yuk, let's continue to number 9. Oh ya, nanti Miss request boleh nggak nanti di akhir sebelum say goodbye dihidupin semua kameranya, terus minta tolong sama ini captionnya
Nanti di capture aja. Di screenshot. Gitu, boleh? Boleh, Miss. Oke. Iya kan, kita kan nggak pernah ini on semuanya ya. Kayaknya nggak lengkap, Miss. Pas lengkap aja, Miss. Nggak Gimana? apa-apa, Nov, it's okay. Kalau menunggu lengkap itu kapan lengkapnya? Nggak apa-apa ya. This is my request. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Yuk langsung, let's continue to number 9. What does the woman mean? Ini ada the repairs. Repair itu kita memperbaiki ya. The mechanic had indicated were already made. Jadi kita memperbaiki si mekanik itu, mengindikasikan itu udah jadi. Kalau ini the car is going to need a lot of repairs. Berarti yang diperbaiki kalau a lot itu banyak nggak? Banyak. Yes, a lot itu sama dengan many. Kok nggak merah? A lot itu sama dengan many. Kemudian buying, beli apa menjual? Beli. Yes, buying a new car would be quite expensive. Expensive mahal apa murah? Mahal. Yes, Expensive mahal. extended. Biasanya itu kan di extended itu waktunya diperpanjang apa dipersingkat? Perpanjang. Yes, longer. Extend perpanjang. Waranti itu apa teman-teman? Warranty itu apa sih kalau kita beli mobil terus ada garansi? Garansi. Benar nggak sih? Udah langsung aja. Number 22. Has the auto mechanic told you how much work the car needs? He indicated that the repairs would be quite extensive. What does the woman mean? Okay, I will play it twice. Number 23. Did Betty listen to what her boss said? Sorry. She followed the directions to the letter. Wait ya. Number 17. Do you know when the papers for Professor Jenkins' history class are due? About Sally. Go on to the next page. Number 27. What did Peggy say about the job I did? She couldn't have said nicer things. Bukan ini ya? What does the man say about Peggy? Ke belakang dikit. Number 21. Is Bob doing a good job in the office? Ya udah mulai dari He sini aja never ya. manages to turn in his budget reports on time. What does the woman say about Bob? Number 22. Has the auto mechanic told you how much work the car needs? He indicated that the repairs would be quite extensive. What does the woman mean? He indicated that the repair should be quite expensive. Ingat, nggak boleh jawab yang mirip-mirip. Expensive ini nggak boleh. Berarti jawabannya apa? D. Hayo B apa D? B or D? B. Kenapa? Boleh D. Kenapa alasannya tadi Mas kok jawab D? The mechanic extended longer the repair warranty. Tadi kalian ada dengar expensive nggak? Iya. Dengar.
Berarti C Dengar. ini buang aja. C itu buang, salah. Jadi antara A, B, D. Kalau A, the repairs that the mechanic had indicated were already made. Kan nggak ini ya, nggak sesuai ya. Intinya itu tadi dia bilang apa sih? Mobilnya itu kan diperbaiki. Terus dia a lot of repair and expensive. Berarti mahal nggak? Mahal, Miss. Kenapa? Miss, ini kan ada expensive juga, Miss, di C. Kenapa nggak itu? Lah ini awalnya nggak ada buying a new car. Dia tuh nggak buying a new car, tapi dia memperbaiki, begitu. Tapi jadi salah ya yang C. Kalau D, the mechanic extend memperpanjang. Dia nggak berbicara itu kok. Oke ya, jadi jawabannya apa? B or D? B. Oke, let's see the script. This one. Has the auto mechanic told you, udah dibilangin belum kamu sama mechanic, how much, berapa banyak work the car needs? Car itu dia memperbaiki si mobilnya itu ya, berapa banyak yang dikeluarin gitu. He indicated that the repairs would be quite expensive. Berarti kan kalau dia mahal, yang diperbaiki kan banyak, begitu. Kalau yang A nggak ada relation sama sekali sama the second speaker si woman ini. Do you agree with me? Agree, Miss. Kalau misalnya the repair that the mechanic had indicated were already made, lah ini made-nya made apa? Kan nggak jelas. Kalau buying di sini nggak beli loh ya, di sini nggak beli. Terus yang D, the mechanic extended, enggak. Berarti the car is going to need a lot of repairs. Tapi ya nanti ya, karena ini kalau di TOEFL beneran, itu kan ada sepersekian detik dari question sebelumnya, itu kan ada jeda sedikit toh. Nah itu gunanya untuk membaca ABCD supaya cepat nantinya, begitu. Jadi jangan didengerin dulu, terus dicari jawabannya, nanti keburu habis. Dibaca dulu ABCD tapi secara cepat, baru dengerin. Okay, you see what I mean? Yes, Miss. Okay, let's move to question number 10. Ini sampai 15 aja kok. What does the man mean? Betty wrote. Wrote tadi apa, Re? Wrote. It's menulis. Yes, sama dengan write ya. Write, wrote, written. Clear. Write, wrote, written. Nulis ya. Yes, write, wrote, written. Betty wrote the letter as directed. Ya, Betty itu menulis suratnya atau dokumennya sesuai dengan aturannya. Directed itu sesuai yang diperintahin. Kalau yang B, the direction were given to Betty in a letter. Jadi perintahnya itu diberi ke Betty dalam bentuk surat atau dokumen. Betty will follow, benar-benar mengikuti the instruction later. Nanti aja later. Kemudian yang D, Betty worked exactly as instructed. Betty itu ya bekerja sesuai dengan instruksinya, oke? Jadi kira-kira what does the man mean? Are you ready? Please. 12:40. Okay. Number 23. Did Betty listen to what her boss said? She followed the directions to the letter. What does the man mean? She followed the direction to the letter. Fokus di kedua aja. She followed the direction to the letter. Yuk, jawabannya apa? Enggak. Follow lo ya, follow. She follow the direction to the letter. Karena tadi ada follow, jangan jawab yang ada follow-nya. No, gitu. She followed, ya udah tak tulis aja. She followed the direction. Berarti kerjanya dia udah bener mengikuti direction nggak sih, gitu? Benar. Berarti yang mana Mbak? A, B, C, or D? D. Thank you. Jadi ini road nggak ada road ya. Itu kan follow the direction. Ya memang sih kemungkinan besar kalau kita udah follow ya pastinya ditulis road as the directed. Tapi kan nggak gitu. Si follow the direction. Kemudian yang C, Ini ada
kok yang B jangan menjawab yang ada lah. Ini kan mirip, ada direction. Tadi kan kalian juga mendengar di sini ada direction, nggak boleh. Oke? Kemudian tadi siapa yang mendengar ada instruction ya? Dengar nggak? Dengar, Miss. Ada. Nah, jadi yang similar, mirip-mirip kata-katanya itu jangan dipilih. Berarti B sama C itu similar, jadi nggak usah dipilih. Kalau yang E itu root, emang nggak ada root. Berarti Betty work exactly as instructed. Sorry, this is the script. This one. Did Betty listen to what her boss said? Bacanya ini set apa said? Nih, Miss kasih yellow. Bacanya apa? Set or said? Said. Said. Set or said? Said. Nggak ada yang Said. said. Nggak ada yang said. Set or said? Said. Kalian pernah dengar nggak di TikTok itu kan ada ya, when Pamungkas said atau when Pamungkas said? Cowboy Junior. Jadi set apa said, teman-teman? Said. Nggak ada yang said nih, bener sama sekali. Saya sedih, Miss. Kenapa? Saya sedih. Lah ya, Ya kan? iya sih. Tapi ya, yang bener itu set. Oh, said. Oke lah. Ya, Beda dulu set. Sama. Bacanya kayak sedih kalau gini. sedih. Bacanya sama, itu namanya homophone. Homophone itu suaranya sama. Oke, coba deh gini ya. The sun, ini agak panjang dikit jelasinnya nggak apa-apa ya. The sun is hot. Sama my son is handsome. Sama-sama sun toh, di sini bacanya juga sun. Ini bacanya juga sun. Nah, sama, itu namanya homophone. The sun is hot, ini artinya matahari. Kalau ini anak laki-laki atau perempuan? Pakai on. Ya Allah, Nggak pakai ya, sorry. The sun is handsome. My son is handsome. Sama, bacanya sun juga. Beda tulisannya, tapi suaranya sama, disebut homophone. Ya, ini kok kemana-mana ini. Did Betty listen to what her boss said? Berarti apa jawabannya? Dia benar-benar Betty work exactly as instructed. Betty itu bekerja sesuai. Soalnya tadi ada Itu tepat. letternya gitu. Kenapa? Kenapa, Mbak? Yang ini letter. Ya. Betty will follow the instruction later. Dia akan mengikuti instruksinya itu nanti. Enggak dong. No. Tadi kan Miss sudah tulis di PowerPoint tadi bahwa she follow the direction. Ya udah, berarti dia kerjanya tuh udah benar sesuai dengan aturan. Oke, langsung aja ya. Enggak sampai 15, it's okay ya, but because the time is over. What does the man mean? Walter has a lack of success with his business. Tadi LAC sama K itu tadi dia kekurangan atau kelebihan tuh? Yang di discrimination tuh tadi? Kekurangan. Rendah banget, artinya tuh rendah banget ya. Kemudian Walter failed. Di sini gagal atau berhasil nih? Failed. Gagal. Yes. Walter new company is doing rather well. Agak baik. Rather. Ya, agak baik berarti ada improvement. There is improvement. Kalau Walter hope itu berharap ya, sama dengan wish to succeed in business. Okay? Number 24. How's Walter doing in his new business? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. What
What does the man mean? Focus on the last line. Last line tadi dia bilang apa? Successful atau unsuccessful? Successful. Are you sure? Ini ada an-nya, Miss. Unsuccessful. Coba kita Ulang dengerin lagi ya. Ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. It's okay. 13.05. Gimana ya caranya mundur supaya nggak kepanjangan? What does the man mean? Number 24. How's Walter doing in his new business? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. What does the man mean? Successful atau unsuccessful? Successful. Mhm. Successful apa unsuccessful? Yang Unsuccessful. kedengeran unsuccessful, Miss. Itu yang betul. He has Hasn't. been. Coba successful apa unsuccessful ya? Sekali lagi. Been. Minus positif berarti successful. What does the man mean? Number 24. How's Walter doing in his new business? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. What does the man mean? He has been exactly unsuccessful or successful? An. Berarti yang mana? Ayo, what does the man mean? Si, Miss. Si, kenapa Mbak? Why si? Dia tuh kayaknya kan ini ya, Miss, depannya tuh hasn't been unsuccessful. Jadi kayak apa ya, negatif ketemu negatif tuh berarti dia tuh successful nggak sih? Mau coba kita lihat ya. How is Walter doing in his new business? Jadi Walter itu punya bisnis baru. Terus gimana tuh perkembangannya? Well, he hasn't. Belum. Hasn't ya Mbak. Tadi ada not-notnya benar. He hasn't exactly belum. Been unsuccessful. You see what I mean? Yes. Kalau Belum tuh udah, gini deh. Miss. I have been to London. Berarti ini sudah ke London belum? Udah. Yes. Kalau ini, I haven't been to London. Udah ke London belum? Belum. Iya, berarti mana? He hasn't exactly been unsuccessful. Berarti ya dia udah sukses tapi sedikit gitu loh improvementnya. Paham nggak? Iya, oh iya, paham, Miss. Gitu. Jadi kalau Walter has a lack of success with his business ya nggak gitu sih. Terus Walter failed, gagal, dia bukan gagal, belum. Ya, tapi ke not yet, belum aja. Kalau yang D, Walter hope, berharap, to succeed, nggak disebutin di situ. Tadi kan nggak ada harapan-harapan dari Walter, kan nggak ada. Ya kan? Berarti antara A sama C. Walter has a lack of success with his business. But the correct answer is C. Do you understand what I mean? Nih. He hasn't exactly been successful. Gimana? Do you have question? No. Paham? Paham. Sure. Bentar ya, wait.
Dia intinya tuh belum berhasil, teman-teman. Di sini artinya ya, he hasn't exactly been unsuccessful. Unsuccessful itu kan nggak belum sukses. Dia belum mencapai itu. He hasn't been. Dia belum berhasil. Oke? Paham nggak? Kalau belum berhasil, berarti kan dia nggak gagal. Berarti dia tidak gagal. Oke? Tidak gagal. Karena tidak gagal atau mungkin belum gagal. Atau mungkin belum gagal. Jadi nggak boleh kalau jawabnya fail, gagal, kita udah ngejudge dia udah gagal. Enggak dong. Ada improvement, tapi dikit. Walter's new company is doing rather well. Agak bagus gitu. Di sini ada rather well. Do you see what I mean? Ya, Miss. Yes, Miss. Oke, satu lagi ya, terus sudah ya. 12. What does the man mean? You put the organ in the closet. Udah ya. Udah langsung aja. Number 25. Are you going to organize that closet this morning? I wish I didn't have to. What does the man mean? Barusan siapa yang mendengar kedua? I wish I didn't apa? Have to. Iya, berarti dia mau ngelakuin nggak sebenarnya? I wish I didn't have to. Gak Dia mau sudah deh, Miss. bersihin kloset kan? I wish, tapi di sini ada wish loh ya. Aku berharapnya sih aku nggak mau melakukan itu, tapi kenyataannya di realitinya dia harus melakukan nggak? Iya. Iya, realitinya itu dia. Kenapa, Mbak? Itu, Miss kasih contoh dulu ya, wish-wishan ini apa ya? I wish I didn't. Aku berharap aku nggak ketemu dia. I didn't meet him. Tapi kenyataannya di reality Miss ketemu nggak? Ketemu. Iya, begitu. Sebenarnya itu dia tuh nggak mau disuruh bersihin kloset, tapi dia harus. Berarti yang mana dong? Situ, Miss. Jawabannya apa ini teman-teman? Mau diulangi lagi apa enggak? Wait, Miss. Ulangi. Diulang nggak apa-apa, Miss? Oke. 13.50. Sun kali ya. What does the man mean? Wait. Number 23. Did Betty listen to what her boss said? She followed the directions to the letter. What does the man mean? Sebentar lagi pertanyaannya. Number 24. How's Walter doing in his new business? Well, he hasn't exactly been unsuccessful. What does the man mean? Number 25. Are you going to organize that closet this morning? I wish I didn't have to. What does the man mean? Yuk, what does the man mean? Are you going to organize that closet? Apa tadi? Titik-titik gitu. Are you going to organize? Ditata ulang. Berarti yang mana? Terus dia bilang, I wish I didn't have to. Aku berharapnya nggak usah sih, tapi harus. Berarti yang mana dong? Si. Si, thank you. Kenapa sih, No?
Ya, Gimana Kak? Ulang ya. Ada rearrange ya. Ada rearrange di sini ya. iya, Miss. Yes. Oke, jadi kalau jawabannya A salah, he should put the organ. Kita nggak bahas organ, jadi jangan menjawab yang nggak di konteks, jangan. The closet has already been organized, padahal belum ditata. Ini kebalikan dong, bukan. Terus, he wishes the closet were closer. Dia berharap klosetnya itu lebih dekat, kan nggak ada. Mungkin kalian tadi ada, apa ini? Mungkin kalian tadi mendengar ada wish ya, jadi jangan memilih yang similar. Nah, disalahkan. Karena belum tentu kalimat setelahnya itu benar. Jadi jawabannya adalah yang C. And this is the script. Are you going to organize that closet this morning? I wish I didn't have to. So he needs to rearrange the closet. Oke? Ini namanya conditional sentence tipe 2, kalimat pengandaian begitu. Do you have question? Not yet, Miss. Contohnya lagi ya, sedikit lagi. If I had money, I would buy a new house. Kenyataannya punya uang nggak, Miss? If I had money, I would buy a new house. Punya uang nggak? Ini kan keinginan nih. If I had money, I would buy a house. Tapi kenyataannya punya duit nggak sehingga bisa beli rumah? Belum punya. Nah, good job. Jadi seperti itu. Gimana? Well, this is the end ya. Sebenarnya sampai 15, tapi nggak usah udah. Iya, Miss. Team is over. Yes. Guys. Hours. Do you have question? Not yet, Miss. Nggak ada ya, dan nggak ada PR juga kok hari ini. Oke. Are you sure you don't have any question? Nggak ada pertanyaan sama sekali? Miss. Belum, Miss. Oke, sekarang ya, could you please turn on your camera and then the captain in this class diwakili Mbak siapa tadi ya? Please capture. Mbak Novita. Please capture. How many member? Berapa ini ya? 11 aja yang masuk. 11, Miss. Ini kok yang on cam cuma aku aja ya? Yang lainnya kemana? Sebentar. Wait. Kalau udah siap, nanti kasih aba-aba. Lah, kameranya Miss kok nggak bisa? What happened? Nggak bisa ya? Wait. Tapi udah Miss pencet. Nyalain kamera, jangan angkat tangan, oi. Oh, bisa. Wait. Thank you. Udah bisa. Yuk. You know if you can screen and picture. Okay, are you ready? Kelihatan deh aku.